हेलो गाइस जय जगन्नाथ कौन लिखते जय जगन्नाथ पुणी आसिक न्यू वीडियो रे तो जो मैंने भी चैनल को आसते जाए सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन ऑन करंतु प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप आगे पाई परिबे। तो गाइस जो जो जगार आप देखुंत कमेंट करी कहतु मु भी जाना दरकार कौन कौन जगार मो वीडियो पहुँची पारुची कि कौन कौन लोक मैंने कौन कौन जगार मो वीडियो देखुंत आउ जो मैंने भी चैनल को नुआ सब्सक्राइब आगे करदे आमर एमती भल भल वीडियो देखापी। तो गाइस एमती चली माँ कहूँ माँ को एवं कल करी माँ कहे हाँ केवे तो रोषे कर था तो ये निजे कर खा हेल्ले शिखू तापर आमर जड़े मौसी अच्छा कहते हाँ हाँ छुआ निजे रांधि पका कहीं आमर बोमा आसिले जब रांधि न रांधे आम बोमा आसिक तू रांधि खाइबू एमती कहते। तो मु तो सेमती किसी भाविनी आज पर्यंत मुझे किसी माइंड रे पुराइनी मत जेटा भल लगे मुझे करे आउ घरे एमती सब आलोचना होती जे छुआ जाकि विदेश रहा केमती कौन चलो केमती कौन से कहते कहीं से मत जन्म देते से कहे कहबार अधिकार अच्छी किंतु मो हिसाब से मुझे मत भल लगे मुझे कहीं आप चिंता करूँ कहीं मुझे कहतु आज मु घरे छाड़ी आसिक अच्छी कहीं बापा माँ गोटे पुओ बापा माँ सुविधा असुविधा बुझार भी अधिकार मोर अच्छी तो से पलि आसुची। आउ गोटे कथा गोटे भूणी मोर बाहा दिया सरी आउ गोटे भूणी बाहा दे तो अच्छी घर आप मो घरे मुझे वीडियो बनई आप देखते केत घर कर सब निजे बाहुबल खटिकी मुझे कहारी टके मारिकी भी करी तो एमती कथा बहुत कथा अच्छी एमती चलती बहुत कथा अच्छी एमती मो मन भितर आमती बहुत दुख कष्ट मुझे पढ़ी आसी छोट काल भी आम घरे मुझे छोट थी से आम घरे तो बापा माँ को भिने कर दिया मैंने अलग कर भिने तो आप बुझे आम भाषा भिने कि आप भाषा अलग कर दिया तो अलग कर दिया से भी बहुत कष्ट चलके आमको बड़ कर दुख सुविधा असुविधा आम भी बुझे निहती दरकार तो से एमती चली सुख दुखे चली जो आप आग भिडियो करी केरल आसिक भिडियो बनई मुझे आसवाटा भिडियो बनई था किंतु ट्रेन रे आसवा भिडियो बनवा मत किसी ठीक लगे से भिडियो बनई आसिक बनई आप देखते जो मैंने भी देखी ना देखी नियंतु देखिए सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब मत करवा दरकार नहीं आपण को जब भल लगे सब्सक्राइब करेंगे मुझे कहीं कहीं बाध्य करी सब्सक्राइब करने चाहूँगी आपन भल लगे जदि मो जो ब्लॉग करुँची ए ब्लॉग रे मु किसी फाका माने बाहर जगह कि कौन पार्क मार्क हेन माने विदेश विदेश सब जो घूरी घूरी समस्त वीडियो बनाती मुझे बनाए मुझे वीडियो माने मो वीडियो जो मैंने देखुचे से बुझीपारे मो वीडियो केवल फैमिली मो लाइफ मु कौन करे न करे से सब वीडियो बेसी आसे आउ जो गर्लफ्रेंड सहित प्रैंक करवा सब मुझे कैन कहीं मोर गर्लफ्रेंड ही ना तो ये कथा आप तो आग थर बाहर प्लेस देखी थी आजिका प्लेसटा देखते केमती आगका प्लेस आजिका प्लेस डिफरेन्स किसी अच्छी कि ना आप कमेंट करी कहे ठीक अच्छे देखुं एबे कमेंट करी कहे ए प्लेसटा आग वीडियो प्लेस जो देखी ताठू किसी अलग डिफरेन्स कि आउ कि एपटे देखुं सब तो मुझे देखी आग थर केमती कौन प्लेस तो एगुला सब आग वीडियो जमती था सेमती अच्छी ना आजिका टे किसी अलग देखा निहाती कहे तो ये सब तो मसला पत्र ही अच्छी सब अरे बाबा ये तो भात तो पूरा फुटिक ऊपर आसी जाव मत लगुच नुआ लोक ना भाई हाथ मारे असुविधा हो देखते आमर तो सब हाथ फाथ धुआ धुई करवा तो ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे गाइस भात तो मत लगुच प्राय हो आसलानी तो मु भात गड़े सारे तरकारी बेलू आप देखेबी ठीक अच्छे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡାଟା ଅଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ତୋର ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କଢ଼ାରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି, ଯାହା ଘରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇ ଆସିଛି ନା, ହଁ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକାଇଦେବା। ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପଛକୁ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେ ଭଳିଆ ତେଲ ଠିକରେ। ତେଲ ଠିକୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପଛକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନ ଧରିକି କଲା ମାନେ ହେଉନି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଧରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଧରିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିପାରିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ରାନ୍ଧୁଛି, କେତେବେଳେ ଗଳିଗୁଳା ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ଧରିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଫୁଟିବ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଧରିକି ରାନ୍ଧୁଛି ନା, ଏଇଟା ନ ଧରିଲେ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଭାଙ୍ଗା ଅଛି, ବୁଝିଲେ, ସେଟା ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟଉଛି, ଟିକେ ମସଲା ବୋଧେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବସିଲେ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇ ତ ତରକାରୀ ଫୁଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ତ ହେଇ ଆସିଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ବସିକି କଥା ହେବା। ତ ତ ଗାଇସ୍ ଖିଆ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଗ ଥର ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଥର କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଜାଣିବା କେମିତି। ତ ଖାଇକି ଦେଖିବା ନା। अपना हाथ जगन्नाथ कथा नहीं कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो जिते पर्यंत आमर ये हाथ अच्छी तो सेते पर्यंत आम चेष्टा करवा निजे किसी करने। अरे सबुदिन तो फैमिली करके दौरान मुझे कही नी स्त्री आसरे स्त्री करके दौरान जो मैंने मैरेज करना माँ भौणी करके दौरान तो समस्ते करके दौरान। तो आम भी थोड़ा ट्राए करा दरकार आम केमती कौन करुचु न करुचु से तो कहली अपना हाथ जगन्नाथ। जिते पर्यंत आमर हाथ थी से पर्यंत सबकि अच्छी भाई, हाथ नथिले किछि नहीं। छाड़त आउ टेस्ट कौन बा थंडा तो धरी এইটা কোনটা ओहो सॉरी मसला पड़ जाइए देखिए परफेक्ट आज किंतु परफेक्ट है रोसईटा आज परफेक्ट है कहीं आग थर लुणिया टी अधिक होता भूलटा जापारि कौन कमी भूल होता आज से भूलटा है तो ये तरकारीटा परफेक्ट। आपण मैंने भावुए जे निजे तैयारी करके निजे रोषे कर निजे कहे भल ना भाई एक्चुअली जो मैंने भी देखुं मुझे सत कथा कहूँ मुझे डाउट्रे मिछ कथा के कहे तो आग थर लुण अधिका होता आज भी किसी असुविधा है कहीं आप देखते मुझे मसला पड़ जाइए तो तथापि लुणटा ठीक अच्छे किंतु आग थर यही लुणटा टी अधिका होता परफेक्ट।
तो गाइस ଆଉ ଖାଇସାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଓକେ। ଆମର ତ ଖିଆ ସରିଗଲା ଆଉ ତରକାରୀ ଆଜି ଟିକେ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକିଆ ଭଳିଆ ଲୁଣ ମାନେ ଲୁଣିଆ ଏତେ ହେଇନାହିଁ ତ ଯାଉ ଖିଆ ଖାଇ ସରିଲା ଆଉ ଭାଇ ନିଜେ କରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ ଏକା ସବୁ ଏକା ଆସିଛୁ ଏକା ଯିବୁ ଏକା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ରାନ୍ଧିବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଭଲ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖତେ ପାଇଲି ଭଲ କ'ଣ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଛାଡ଼ 2ଟା ପାହାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମେଘ ଚାପିକି ପୁରା ଇଲାକାଟା ମେଘୁଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତ ଢାଳିଲା ଆଉ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:30 ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାହାର ମାହଲଟା ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ଖରା ଥିଲା ନା ଏବେ 2ଟା ପାରି ଯାଇଛି 2ଟା ପାରି ଯାଇଛି ଏବେ 2:30 ହେଲାନି ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାହଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଗ କେମିତି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପାଗ କେମିତି ପୁରା ମେଘୁଆ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଠି 2ଟା ପାହାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଏପଟରେ ମେଘ ଚାପିଗଲା ତାପରେ ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡଟା ଲଗେଇଦେବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ହେଇଛି ମାନେ ତାର ଆସିଗଲା କଳା ହେଇକି ଚାପିଗଲା ଆଉ ବେଶୀ ନୁହେଁ 3ଟା 3:30 ପରେ ଦେଖିବେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଇଏ ମାରିକି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପବନ ଏତେ ହେବନି ମେଘଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇକି ମେଘ ଆରମ୍ଭ କମ୍ପଲସରି ଭାଇ ଆଜି ହେବ ଆଜି ନୁହଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ କେରଳକୁ ଆସିଛି ଭାଇ ଏଠି ସବୁଦିନ 2ଟା ପାହାରିଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି କି ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ଇଲାକା ନା ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଇଲାକା ଏଠି ଗାଇସ୍ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଏଠି ବର୍ଷା ହେବ ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ମରୁଭୂମି ପଡ଼ିକି ମାନେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ ସେଠି ଗାଁରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ର ଏତେ ଗଛ ଲତା ଏତେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଇଲାକା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଇଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି ମାନେ ସେଇଠି କମ୍ପଲସରି ବର୍ଷା ହେବ ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଯେଇଠି ମେଘ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଗାଁରେ ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଗଛ କାଟି ପକାଇଲେ ଗଛ ଫଛ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଲେ ସବୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେବେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ସବୁ ଗଛ କାଟିକି ଅଲଗା କରିଦେବେ ସଫା କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେବ ଗାଁରେ କାହିଁକି ବର୍ଷାଟା ହେବ କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ନଈ ନାଳ ସବୁ ଥିବ ଆମ ଗାଁରେ ତ ସବୁ କାଟିକି ଗଛ ସଫା କରିଦେବେ ଆଉ ବର୍ଷାଟା କାଳୁ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ ଗାଁକୁ ବି ମୁଁ ଡେଲି ଫୋନ୍ କରେ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ନାହିଁ ହଁ ଚଡ଼କ ଯେ ହେଉଥିଲା ଏଇ ପରଦିନ ନା କ'ଣ ଚଡ଼କ ଥିଲା ଆଉ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ଚଡ଼କରେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଥିଲା ନହେଲେ ସବୁଦିନ ମୁଁ କଲ୍ କରେ ମେଘ ନାହିଁ ଖରା କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ପାହାରିଛି ମାନେ ସରିଯାଇଛି ଆସିଗଲା ବର୍ଷା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ବର୍ଷାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କିଏ ଭାବରେ ବର୍ଷାଟା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଆଜି ଯଦି ସବୁଦିନ ତ ବର୍ଷା ହୁଏ 2ଟା ହେଇଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିଓର ହେଇପାରୁନି ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାର ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତାର ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବି କେମିତି ମେଘୁଆ ତ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବି ସବୁଦିନ ହେଉଛି ଆଜି ତାର ହେବ କି ହେବନି ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ତ ସେମିତି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଶୋଇଲି ଟାଟା ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଦେଖିବି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି।
सो गाइस मु तो भाभी मेघ हम किंतु मत जहाँ लगुच मेघ हेनी कहीं पागटा पुणी उल्टी गला टिके खरा पुणी बाहरी तो मेघ तो हेनी आ कमेंट कहतु आपण मानकर कौ कौ जगार केत संध्या हुए किंतु आम घर पाखे संध्या हुए 6:30 6टा भितर हुए कि आमर ये संध्या हो 7टा बेले तो मु तो भावुली मेघ हम मुझे देखी तो पुणी तो खरा बाहरी पड़ा कहीं हबार आशा नहीं तो मुझे भावुँ भिडियो ये एंड करदेवी कहीं बहुत लंबा हो गला आ जो मैंने भी चैनल को नुआ सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन ऑन करूँ प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपने आगे पाइपर आ वीडियो रे कमेंट करी कहतु कौन कौन जगार वीडियो देखुं मुझे जाना दरकार कौन कौन जगह मो वीडियो पहुँचुची किसी दरकार नहीं आप आशीर्वाद दरकार आप आशीर्वाद पाइले मु बहुत खुशी भी मुझे आगू धीरे धीरे जीवी तो आप आशीर्वाद हो मोर सबकि तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गलानी आ बेसी लंबा करवानी ये एंड करुँची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।